बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आईनी तरमीम करने वालों के ख्वाब चकनाचूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लाहौर से खबरें हैं, कुछ इस्लामाबाद से खबरें हैं, लेकिन ये खबरें हैं क्या और इन खबरों में क्या कुछ तय पाया है, ये बड़े कुछ अहम मामलात हैं और कुछ खिड़की तोड़ किस्म की खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है और आपको बतानी है। नंबर 1 तो आसिफ जरदारी सबसे आखिर में बिलावल जरदारी के हमरा पहुंचे हैं और लाहौर में नशिस्त तो हो रही है, खाना है और उसके मेजबान नवाज शरीफ है और उसमें जो नशिस्तों की तरतीब है वो बड़ी ही दिलचस्प किस्म की है। नवाज शरीफ मेजबान है, लेकिन मैं आपको दिखाना यह चाहता हूं कि अगर आप इस तस्वीर के अंदर देखें तो ये मौलाना और आसिफ जरदारी दरमियान में बैठे हुए हैं और मौलाना की राइट साइड पे नवाज शरीफ है, लेफ्ट साइड पे आसिफ जरदारी है और उनसे भी आगे शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं। तो तरतीब बहुत दिलचस्प है, यानी जरदारी को और मौलाना साहब को दरमियान में बिठाया गया है। लेकिन खबर असल है क्या? क्या बात तय हो गई है? क्या मौलाना साहब ने वोट दे दिया है? क्या मौलाना साहब उनकी तरफ जा रहे हैं? नहीं, ऐसी खबरें नहीं है। जो मैं खबर आपको देना चाहता हूं असल बात वही है। नंबर 1 2 खबरें इस्लामाबाद से है, फिर लाहौर की खबर देता हूं। सेनेट इजलास और कौमी असम्बली के इजलास को छोड़ते हैं साइड पे। कोई भी जो आईनी तरमीम होती है, अगर हुकूमत का बिल हो तो वो पहले कैबिनेट से मंजूर होता है और कैबिनेट से मंजूर होने के बाद वो ऐवान में जाता है। पहली खबर सुनिए, कल दिन 1 या 1:30 बजे जो काबीना का इजलास होना था उस इजलास को कैंसिल कर दिया गया है। नंबर 1 खबर यह है। नंबर 2 खबर यह है कि सेनेट का इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है, क्योंकि कल सेनेट और कौमी असम्बली दोनों का सेशन है और सेनेट इजलास के एजेंडे के अंदर आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं है। उसमें मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं और फोरेंसिक एजेंसी का कानून वगैरह पेश करने की इत्तलात हैं। अब यहां से आगे चलते हैं और तय करते हैं कि अगर वहां पे नहीं बनी तो कौमी असम्बली का क्या मामला है। तो खबर यह है कि जो कौमी असम्बली का कोई तकरीबन 10 रुकनी एजेंडा आया है उसमें भी आईनी तरमीम शामिल नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है और मतलब यह है, मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ पिछली वीडियो में बताया था कि सब जमातों की राय क्या है। और अब जो मौलाना साहब हैं वो इस बात के ऊपर डटे हुए हैं कि आईनी कोर्ट की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। 200 आप अगर केसेस है उनके लिए तो मुस्लिम लीग नून कहते ठीक है, हम आपका ना आईनी बेंच वाला मुतालिबा मान लेते हैं, लेकिन इसको हम ना हाई कोर्ट्स के अंदर मानते हैं और विफाक की सतह के ऊपर एक ही आईनी अदालत बना देते हैं। और अभी इनसाइडर यह है, मुस्लिम लीग नून कह रही है कि अगर आप आईनी अदालत के ऊपर तैयार नहीं होते तो फिर तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कोई फायदा ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि बात यहीं पे है और मौलाना साहब जो है फिलहाल किसी भी तौर पे मानते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और रही बात नंबर की, तो वो भी इस्लामाबाद से सुनिए। इस्लामाबाद से तहरीक इंसाफ के जराए बता रहे हैं कि पिछले कोई 5, 6 या 7 घंटों से उनके 2 लोग जो है उनसे राब्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो रहा। अभी उन पे शक करना मुनासिब नहीं है। उनमें से एक नाम डॉक्टर जरका का है, एक सेनेटर फैसल सलीम का है कि उनका पार्टी से राब्ता मुनक़ता हो गया है। अब अभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि कब्ल अज़ वक्त होगा कि उन्होंने ये राब्ता खुद खत्म किया है या उनसे ये राब्ता खत्म करवा दिया गया। उसकी वजह यह है, डॉक्टर जरका ने कल ही पैगाम जारी किया था कि उनका बेटा भी उनके पास नहीं है। मैं आपको एक वाकया आज का बताता हूं जो टीवी के ऊपर साहबजादा हामिद रजा ने कोट किया। उनके मुताबिक उनके एमएनए फयाज झाझरा साहब जो है उनके 12 साला बेटे को उठाकर प्लास से सीने के बाल नोचे गए। उफ तौबा! ये उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के शो में दावा किया है। अब ये दावा, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और जो असल बात है अगर ये है तो सजा मिलनी चाहिए और अगर नहीं सही तो भी हकायक सामने लेके आए। तो हामिद रजा साहब के मुताबिक उस लाइव कॉल के ऊपर उसके बेटे की वीडियो वालिदा को दिखाते रहे और उनके मुताबिक हमारे 10 एमएनए उस बच्चे को मिले हैं जिसके सीने के बाल प्लास से खींचे गए हैं। सोच के भी एक वो तकलीफ हो रही है। उनके मुताबिक वो वीडियो भी मौजूद है, तो क्या हम उस वीडियो को पब्लिक कर दें? अब एक खबर यह है। अगली खबर सुनिए कि अब से थोड़ी देर पहले सरदार अख्तर मैंगल साहब की के जो पार्लियामेंट के लॉजेस हैं
کے اندر ان کا فلیٹ ہے یا جو ان کی رہائش ہے وہاں پہ چھاپا مارا گیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ بی این پی مینگل کے جو 2 سینیٹرز ہیں ان کی تلاش جاری ہے. اور اب سردار اختر مینگل صاحب چونکہ انہوں نے قومی اسمبلی سے بھی استعفیٰ دیا اور انہوں نے کل یہ کیا تھا کہ وہ اگر یہی صورتحال رہی تو اپنے سینیٹرز کو بھی کہیں گے استعفیٰ دیں، تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے. اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا اب سے تھوڑی دیر پہلے اور کہا کہ my lodges in Islamabad have been raided. My party senator Naseema Ehsan is confined to her apartment. Her son has been abducted. Meanwhile, my party's other senator Qasim Runjo, who went for his dialysis at AM in Islamabad, has been untraceable along with his son since then. Is this what democracy looks like? ان کے مطابق ان کی سینیٹر نسیمہ احسان کو پابند سلاسل کر دیا گیا. کنفائنڈ کا مطلب ہے کہ کہیں بند کر دیا گیا، محصور کر دیا گیا. اور ان کے مطابق ان کے دوسرے سینیٹر قاسم رونجو جو ڈائلسس کے لیے گئے، ڈائلسس کا مریض تو بیچارہ اپنی زندگی کی 8 بجے سے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ گئے، ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا. اور تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہمارے 2 سینیٹرز کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا. حضور ایسے کریں گے ترمیم؟ ایسے لوگوں کو کریں گے؟ اور قاضی صاحب یہ آپ کے لیے جو ہو رہا ہے کیا اس میں سے کمائیں گے؟ کیا لے لیں گے؟ ریٹائر نہیں ہونا، عہدہ نہیں ختم ہونا. عزت اور عہدے خدا پاک کی ذات دیتی ہے. یہ تو کوئی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب تحریک انصاف نے 2-3 چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے قومی اسمبلی اجلاس کی حکمت عملی یہ تیار کر لی ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، بیرسٹر گوہر علی محمد خان اسد کیسر اور عمر ایوب کے علاوہ کوئی ایم این اے اجلاس میں شریک نہیں ہوگا. نمبر 1. اب نمبر 2، اب سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ترمیم کے حکومتی منصوبے کی بھرپور مزاحمت کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور آئین میں ترمیم اور عمران خان کو بدترین سلوک کا نشانہ بنائے جانے کے خلاف جمعے کو 18 اکتوبر کو ملک گیر سطح پر شدید احتجاج کا اعلان کر دیا گیا ہے. یعنی تحریک انصاف نے 18 تاریخ کو احتجاج کی نئی کال دے دی ہے اور غالباً اب کل تو ایجنڈے میں چیزیں شامل نہیں ہیں اور یہ اب 18 کو ہی امکان ہے کہ اس دن ایجنڈے میں شامل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو میں نے حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں، بات ویسے نہیں بن رہی، میرٹ پہ نہیں بن رہی. اب صرف اور صرف ڈنڈے سے، زور سے، طاقت سے کر رہے ہیں. لیکن قاضی صاحب اور باقی لوگوں کو سوچنا چاہیے اس میں سے کیا نکال لیں گے، اس میں سے آپ کو کیا فائدہ ہو جائے گا اور کیا نیک نیتی کما لیں گے. آپ لاہور میں کھانا کھا رہے ہیں، ضرور کھائیں، آپ کو کھانے سے کوئی منع نہیں کرتا. اور کھانے تو ظاہر ہے آج نواز شریف میزبان ہے اور کل بتایا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس تو ہونا ہی ہونا ہے اور سینٹ کے اور قومی اسمبلی دونوں کا کابینہ اجلاس کینسل ہو گیا، اس کو چھوڑیں. لیکن کل جی شہباز شریف ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے، یعنی دوپہر کا کھانا ہوگا کل 2 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں. تو اب معلوم نہیں ہے کہ یہ سرکار کے کھاتے سے ہوگا بطور وزیر اعظم یا شہباز شریف صاحب کی جیب سے جائے گا. تو یہ تو معاملہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. لیکن حکومت یہ جو کھانے کھلا رہی ہے، ظاہر ہے کہ یہ کھانے کھلانے کی کوئی وجہ تو ہوگی. کیا کھانے کھلانے کا جو عمل ہے وہ سود سمیت لیا جائے گا؟ میرے خیال سے یہ ایک الگ سے پہلو ہوگا اور پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے. اور اگر یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ ہم سب کو اس کے اوپر ریزسٹ کرنا چاہیے اور بولنا چاہیے کہ یہ تماشا جو ہے وہ ختم ہو. تو یہ اب تک کے اپڈیٹس سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.